बाबू म्हणटा पळय तो इज अ लिडर, टॉल लिडर. तेजे अगेन्स्ट आमी उलोवंकूच सोदिना. हांव जो उलयता इज पर्टिक्युलर ऑफिसर हू इज ट्रायंग टू स्पॉयल द नेम ऑफ द गोवा पुलीस फोर्स. शूड नॉट बी अलाउड. आय एम ऑन दॅट पॉयंट. हिंगा ट्रकाचो प्रश्न ना, हिंगा आनी कसलोच प्रश्न ना. हिंगा प्रश्न हा करप्शनाचो. आनी करप्ट ऑफिसर्स वील नॉट बी टॉलरेटेड. हे सदांच मनोहर पर्रीकर म्हणटालो. आनी तेजी लिगसी जर तर फुडें व्हरतलो जाल्यार डॉक्टर प्रमोद सावंतान शूड नॉट कम अंडर एनी पॉलिटिकल प्रेशर. नॉट ओन्ली अबाउट दॅट ऑफिसर ऑर एनी अदर ऑफिसर. आमचे गोवा पुलीस फोर्स इज व्हेरी क्लियर अँड क्लीन. जो तर असल्या ऑफिसरांक आयज आमी सूट दिली जाल्यार वी आर सेंडींग अ प्रेसिडेंट दॅट हे सगळे गोंयान एलावड आहा म्हणून. तशें आमी एलाव करूंक उपकारना. बाबू म्हणटा खंयचो पॉलिटिशियन ट्रक म्हाजे एकूय ना. ट्रक आख्खे बार्देजाचे आहा. जेन्ना चीफ मिनिस्टरान सांगलें लोकांची घरां रिपेर कोर, लॉबरां थिंगासूनच येतली, पेडण्यासूनच येतली, फातोरूय थिंगासून येतले, खडीय थिंगासून येतली, बाकीचे सगळे वस्तू थिंगासूनच येतल्यो. 500 रुपया कोण दिवंक सोदिना. दॅट बर्डन वील फायनली गो ऑन द लोकल पर्सन. हिंकां ब्रायब कित्याक दिवया. इट्स नॉट ओन्ली अबाउट द ट्रक्स. इट इज ऑल्सो अबाउट द करप्शन वॉट इज गोईंग ऑन इन दॅट कोस्टल बेल्ट. ऑलरेडी थिंगासरलो आमदार जो आहा बाब सोपटे तेणें कितलेच फावटी तेजेर कंप्लेन केला वर्बली टू द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर. एक्शन जावंक ना बिकॉज कोणाचे तरी ताका ब्लेसिंग आहा. ते हांव नको, ते तुमी फायंड आवट करा. आनी जो कोण म्हाजे अगेन्स्ट उलयता तो सांगतलो कोणाचे ब्लेसिंग आहा. हांव कोणाचे अगेन्स्ट उलयना. आय एम नॉट टॉकिंग अगेन्स्ट एनी मिनिस्टर. I am not talking against any MLA. I am talking about one person who is misusing the uniform of Goa police and trying to extort money in the name of that of uniform, which I will never allow to do. So, but it's surprising that He is also troubling the local people of that particular village. You check the social media, you will come to know. Is it not surprising that you all are from the same government, same It's not a question of government. No, It's not a question of government. It's not a question of same party. It's not a question of anything like that. It's a question of principle, whether you are going to allow such things to continue or not, or you are going to put a stop to this. A clear message has to go to entire Goa that Goans are very safe, and Goa police are the. I have taken an oath to keep Goans safe, free of corruption, free of all this nonsense what is going on over there. बाबू हो मनीस ह्याच पुलीस स्टेशनाचेर ताका सस्पेंड केल्लो, ह्याच पुलीस स्टेशनाचेर तेणें मर्डर केल्लो, आनी इतलो तेप कोणूच उलोवंक ना. आयज जेन्ना थिंगासर तो हो जाल्लो आहा, गब्बर सिंग जाल्लो आहा आनी लोकांक त्रास करता, त्या खातीर आयज उलोवचें पडलें म्हाका. ह्या पुलीस स्टेशनार तेणें एक मनशाक मारून हँग केल्लो, मारल्या उपरांत हँग केल्लो. तेजेर केस केल्ली आहा, FIR केल्ली आहा. डेप्युटी कलेक्टर तेन्ना साबाजी शेटी आसलो. तेजेर केस आजुनी कोर्टान चालू आहा. ह्या ऑफिसरांक व्हरोन थिंगा पुलीस स्टेशनान दिता, ते जाय तशें करता. तूं म्हाका इतलें सिंपल सांग, लॉकडावनान पार्टी कशी वाजली, रेप पार्टी लॉकडावनान कशी वाजली, कोणें परमिशन दिलें? म्हणजे कितें पुलिसाचें ब्लेसिंग जो तर ना जाल्यार ती पार्टी चालू आसूंक शकता? हेचेर व्हडलो प्रश्न आहा. 300 ट्युरिस्ट जे थिंगा आहा ते पार्टी बेश्टीत करूंक शकता? इन्व्हेस्टिगेशनान काय सापडून ना. इन्व्हेस्टिगेशन जातलेंच, 100% जातलें. वी वील नॉट just allow it to die down. My letter is going to Inspector General of Police today. My letter is going to the State Vigilance Chief, that is Chief Secretary. We will see that justice is given to the people of Perane and Mandre constituency. बाबून काल म्हणटाना म्हटलं तुमचे कॉन्स्टिट्युएन्सीतलो PI सारको सिन्सियर आहा, पॉलिटिशियन सिन्सियर सी हांव इतलेंच सांगता, आमचो सिन्सियर आहा म्हणून हायेस्ट नंबर ऑफ ड्रग केसीस आर डिटेक्टेड अँड people are arrested in Kalangut constituency. प्रत्येक आमदारान आपले आपले कॉन्स्टिट्युएन्सीन कितें इलिगॅलिटी जाता त्यो पळोवपाची गरज आहा.
See, फाल्यां तेंची जॉबसाठी इशू जाल्लो आसा ह्या वारीक ते तुमी एजंटा कडच्यान पयशे घेता म्हणून हो इश्यू आमी चीफ मिनिस्टरा कडेन येयल्लो आहा आनी जो तर इफ वी गेट क्वायट अ नंबर ऑफ रूम्स फ्री ऑफ कॉस्ट वी वील गिव देम फ्री. वी आर ऑल्सो वर्किंग ऑन दॅट. ऑप्शन कसले आतां कोणे कोणे आमकां सांगलां आमी फ्री रूम दिता म्हणून तुमकां. आतां कोण ओवरसिजानसून जेन्ना सी फेरर्स येतले सो तांकां आमी फ्री दिवंक शकता. चर्च इंस्टिट्यूशन they have lended they have been support you all have Letter, let it come in writing to the collector. I have spoken to the collector today on this, on that. that I have received a call that Cruz the Milagres is ready to give their rooms. Let the letter come to collector that we are giving it free of cost for seafarers or people coming from international destinations, that is Goans, as free quarantine. Whatever food arrangements, people will contribute and make food arrangements there. तशें जर तर कितें जाता जाल्यार डेफिनेटली इट वील बी फ्री क्वारंटायन फॉर Support that paid quarantine free quarantine. It's not a question of support, it's a question of how many people you are going to give. The numbers are very huge. No, it's not only 8,000. I'm talking about other ones also. When the flights will open, they will come. Quarantine will have to be given. So भायरसून कोण येता तांकां क्वारंटायन करचेच पडटलें. So when this shifting process will start? Shifting of the labours, when it will start? शिफ्टिंग नो आतां ते आमी एप्लाय करतले न्हू. वी आर गोइंग टू एप्लाय टू द कलेक्टर. पंचायत आर गोइंग टू मेक द लेटर. एनीबडी एल्स ऑल्सो कैन मेक द लेटर. हियर वी आर ट्राइंग टू bring the full details from the hotel to the panchayat. Panchayat will do online over here and collector will give the permission. That starts from today evening onwards or latest by tomorrow. So once we get the NOCs, the buses will start flying to take them to other states. So how will the labour will approach you? How many labours are there? How? All the labor of the hotel industry, Only hotel? mostly. Other labor also can directly approach the panchayat. They will take the details. It will come over here. फाल्यां तेणी तुका पत्ते व्हरपाक आपयल्या जाल्यार सारकें मागीर फाल्यां ते पत्ते येवपाक सोदताले तेन्ना न्हू वान्स जावपाक. Once everything opens up, everything will be open. We are now